नमस्कार जय जगन्नाथ मु आलोक आज भिडियो हूँ गोटे छोटी एक्सीडेंट होता मु आसुली मामू घर आठगड़ू आमर जगतपुर इपिकल छकरे एमती गोटे एक्सीडेंट हो गला आम बापा मोर थिलु मु बाइक चलाऊली बापा पछरे बसते हेलमेट भी मुझे पिंधि मु आसुली कटक आड़ू तो इपिकल छकरू इंडस्ट्री भितर जावाई से लोकटी सेपटू पारि समय हठात किना आगे पजाइला आग पछ किसी न देखिकी मु ब्रेकटा मारिदी जहाँफल मोर गाड़ी घुषुरी पड़ा आम दिज बापा पुओ घुषुरी पड़ू मो तो बेस किसी प्रभु दयारू जेहेतु मो हेलमेट था बापा भी किसी सेमती है ठाकुर दयारू तो पैंट आंठू फाड़ी ये फाड़ी पैंटा आउ सार्ट बाँ हाथ सीधारू से भी घुषुड़ी से जो रोड रे सार्ट भी चिरी जाइए आपण देखु कल जो पड़े घुषुड़ी की सार्ट भी चिरी जाइए सार्टा पूरा देखु केमती घुषुड़ी देखते चिरी जाए सब घुषुड़ी की पहला सार्ट अवस्था देखुची तो कौन कर पैंट रा सैड खाली चिरी जाइए जेहेतु मोटा पैंटा थिला बोली तो एते किसी आलानी ना आहरी पैंट न था कि आंठूर अवस्था भी न था यदि आउ टे पतला पैंट होता तो जीन पैंटा जेहेतु मोटा कपड़ा थिला बोली आंठूर अवस्था टिके भल रही पारा आप भावुँ आम कौ रेट्रे खाली घुषुड़ी पड़ी बापा मोर हेलमेट था बोली आम बचीगलु जदि बिना हेलमेट था आप गेस करूँ आज फेसटा जमी अच्छी न था से सब हेलमेट भी आप यूज करूँ जुआड़े जाती सांगे हेलमेट नहीं जातु आपण जीवन आपण सुरक्षा आपण हाथ में से सब आई रिक्वेस्ट यू आपण मानक कि हेलमेट सब व्यवहार करूँ बापांर ये माड़ हो फुली जाए जगटा पापुली टे सब खंडिया देखु गोटे सीन सीधा रही पूरा 4टा बेल आसिक पहुँचला टिके तक भांगी दूसरी ना जोर पेन हो घर केमी चली गली भावुँ हवनी बेसी भांगलाटू जो खंडियाटा सीधर सुखिया जगटा से पुणी छाड़ी जाऊँ ना तो बेसी आहरी कष्ट हो सब जी मत कष्ट लगनी हाथ जो गंठी जगटा ना बहुत पेन हो देखिए मोटा से केमती माड़ फुली जाए काली सांगे सांगे मेडिसिन स्टोर मुझे सब आनी आ गोटे इंजेक्शन भी नहीं स्पिरिटा टे मरा हो जल्दी टे सुखियापाई खंडियाटा यहाँ बिटाजिनटा मोर एमती पड़ी सब खंडिया टे गाड़ी तो बेस किसी है खाली हेडलाइट टे घसी जाइए नंबर प्लेटा तार गोटा लेटरटा चेपाई जाइए स्टार्ट भी ठीक से होनी चेपाई जाइए जो ओडी रडीटा
ଯାଇଛି। ବାକି ଗାଡ଼ି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଟିକେ ବେଣ୍ଡ ଅଛି ଯୋଉଟା ବାଁ ସାଇଡ୍ ଟିକେ ସଜଡ଼ା ହବ। ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ନୋଟ୍ରେ ଟାଇଟ୍ କରିଦେଲେ ହବ। ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ତ ଗାଡ଼ିର ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ନହେଲେ ଜାଣିନି ମୋର କାଲି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛି ସେ ହେଲମେଟ୍ଟା ବି, ଆପଣମାନେ ହେଲମେଟ୍ ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ କି କାଲି କେତେ ଜୋର ଆମେ ଘୁଷୁରି ଯାଇଥିଲୁ। ଯଦି ହେଲମେଟ୍ ନଥାନ୍ତା, ମୁଁ କାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ତ ଆଜି ମୋର ମୁହଁ ଫୁହଁ କିଛି ନଥାନ୍ତା, କି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିକି କ'ଣ ନା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବେ। ବାସ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲମେଟ୍ଟା କେତେ ଜୋର ଖସି ଯାଇଛି, ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ଫେସ୍ଟା କାଲି। ଖାଲି ଏତିକି ଭାବୁଛି। ତ ସବୁବେଳେ ହେଲମେଟ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ନିଜ ଜୀବନ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯାହା ହୁଏ ହେଲମେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କାଲି ଆହୁରି କିଛି ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ବହୁତ ଜୋର ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିକି ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଆମକୁ ଉଠେଇଥିଲେ, ବାପାଙ୍କର ମୋତେ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଅଶୋକ, ତାଙ୍କରି ଫଳ ଦୋକାନ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ସେଇଠି ବସିଲି ନିହାତି 10 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ବାପାଙ୍କର ମୋର। ତାପରେ ଆମ ସାହି ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସାନ ଭାଇଟାକୁ, ସେ ତାପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସାନ ଭାଇମାନେ। ତାପରେ ବି ଆମ ସାହି ପିଲା ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ। ତ ସେଠି ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରିଥିଲି ସ୍ପିରିଟ୍ର, ତାପରେ ବିଟାଜିନି, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଆଉ ଟାବଲେଟ୍ ସବୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ସେମାନେ ସବୁ ଆଣିକି ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯାହା ହଉ ମୋର ଏଇ ବିପଦ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସେଠିକାର ଯେଉଁ 2-3 ଜଣ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଉଠେଇବାରେ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଆଣିଲେ, ଆମକୁ ଆଣିକି ବସେଇଲେ ସେ ଦୋକାନରେ। ଆଉ ମୋ ସାହି ପିଲାଙ୍କୁ, ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ କୃପାରୁ କାଲି ବିଶେଷ କିଛି ହେଇନି। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆଜି କମ୍ ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ହେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ବାପାଙ୍କର ମୋର କାଲି ଯେହେତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ କାଲି ତାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବି। ବାସ୍ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟା। ହେଇଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହା ମୋ ସହ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା।